የወንበሮቻችሁን የኋላ ድጋፍ እንድታቃኑ እንዲሁም ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ጠረጴዛ ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንጠይቃለን። Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, may I now remind you to fasten your seat belts, keep your seat bags and tray tables in an upright position. ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊቱ የሚገኘውን የደህንነት መመሪያ ካርድ ይመልከቱ። Please refer to the safety card in front of you. የመንሳፈፊያ ትጥቆን ይዘርጉ። በመንሳፈፊያ ትጥቁ ላይ የሚገኘው መብራት ከውሃ ጋር ሲገናኝ ይበራል። If there is an overwater emergency, put your life vest on, connect the buckles and pull the strap tight. Inflate